a 1001 raisons pour lesquelles nous devons servir le Seigneur. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinatufanya sisi kumtumikia Bwana. Hier nous avons dit la première raison. Jana tulisema sababu ya kwanza. C'est un commandement, c'est une obligation. Ni shurti, ni c'est un uamzi. devoir. Ni jukumu. Ce n'est pas une option. Haiko kitu ya Ce kuonea. n'est pas quand tu le voudras. Haiko ngizi unaitaka. Une fois sauvé, converti, Ngizi tu anakuokoa, le Seigneur kukuamini. vous adresse un appel, Mara moja anakupatia wito. une vocation sainte Na anataka de wewe le servir. umtumikie. Nous avons dit que nous sommes sauvés d'abord pour servir Tulisema tumeokolewa juu ya kutumika avant d'aller au ciel. mbele ya kwenda mbinguni. On n'a pas besoin de nous presser au ciel. Hatuna haja ya kwenda haraka Nous mbinguni. avons d'abord besoin de finir notre mission ici Tunaja sur la kumaliza terre, kazi yetu kwanza hapa duniani. afin que nous disions comme Jésus à la croix, Ile tuseme kama vile Yesu msalabani. tout est accompli. Sema yote yamekamilika. C'est-à-dire j'ai fini la mission Sema nimemaliza et kazi. donc je peux maintenant regagner le Naomba sasa ciel. nirudie mbingu. Et nous avons dit la deuxième leçon, disons raison, Tulisema sababu ya pili, notre vraie raison d'être, c'est de sababu servir le yetu ya Seigneur. kweli ya kutumikia Bwana. Tu n'existes pas d'abord pour le mariage, Yaani hauko tu juu ya ndoa. pas d'abord pour le travail, Haiko juu tu ya kazi. pas d'abord pour tout ce que tu penses, Hauko juu tu ya yenyewe unafikiria mais wewe. tu existes Lakini wewe kukua et tu kwako es sauvé pour na servir. umeokolewa juu ya Et donc la kutumika. deuxième raison, Yaani sababu ya pili, servir Dieu est ta raison d'être, kia Mungu ndio anakufanya wewe est ta ukue. véritable raison Hiyo ndio d'existence. sababu ya kweli wewe Et donc kuishi. si tu ne sers pas, Yaani kama tu utumike, ne mérites pas vivre, haustahili kuishi. tu ne mérites pas exister, Haustahili kukua. tu dois être effacé. Lazima wewe usikue. Et la troisième raison, nous avons dit, Sababu ya tatu tulisema c'est une réponse à la grâce de ni Dieu. jibu kwa neema ya Mungu. Cette grâce par laquelle, Hiyo neema kupitia au hiyo travers de laquelle ambayo nous kuipitia sommes sauvés, tumeokolewa. pas selon nos œuvres, Haiko juu ya pas matendo, par nos œuvres, haiko kwa matendo mais yetu, par la grâce de Dieu, lakini kwa neema ya par la Mungu. faveur de Yaani Dieu. kwa neema ya Nous Mungu. sommes sauvés par grâce, Tumeokolewa kwa neema, nous vivons par la grâce, tunaishi kwa neema, nous mangeons par la tunakula grâce, kwa neema, nous nous habillons par la tunavaa grâce, kwa neema, tout ce que nous sommes, yote ngisi tout ce que tuko, nous avons, yote tunayo, c'est par la grâce. ni kwa neema. Et la seule façon de répondre à Na cela, namna moja ya kujibia kwa hiyo c'est de servir le ni Seigneur. kutumikia Bwana. Lorsque tu sers Dieu, Wakati unatumikia Bwana, Dieu est content Mungu de anafurahi. n'avoir pas, disons, dépensé sa grâce. Yaani hataweza kupitisha Parce neema que la yake. grâce de Dieu doit être rentabilisée. Kwa maana lazima neema ya Mungu iweze La kuhesabiwa. grâce de Dieu doit produire de bénéfices. Lazima ilete faida. Et nous avons dit que la grâce est un nom qu'on appelle Sema Jésus. neema ni jina inaitwa Yesu. Lorsque nous servons le Seigneur, Tunapomtumikia Bwana, nous sommes reconnaissants tuko na ukumbuku qu'il est mort à la croix, ya kwamba alikufa il msalabani, est ressuscité, akafufuka, il est assis à la droite du na Père, anaikala il kufufuka kwa reviendra Baba, nous chercher. atarudia Mais kututafuta. avant cela, il nous a envoyé son Lakini mbele kwanza Saint-Esprit. ametutumia Roho Et yake donc tout Mtakatifu. ça, c'est la grâce. Yote ni Et neema. donc servir Dieu, Kutumikia c'est Mungu, une expression yaani ni et je kauli reconnais que ya kusema kwamba je mimi suis par la nakubali grâce de Dieu, ya kwamba niko kwa je vis neema, par la grâce de naishi Dieu, kwa neema ya je Mungu. suis sauvé par la grâce de Nimeokolewa kwa Dieu neema ya Mungu. au moyen de la foi. Kwa njia ya Quatrième imani. raison, nous avons dit hier, Tulisema vya sababu ya tano, Christ lui-même yaani Kristo nous mwenyewe a servi. alitutumikia. Donc nous devons l'imiter Lazima na sio kumuiga en tant que disciple kama accompli. vile wanafunzi Si wake. Jésus a servi, Ikiwa Yesu nous alitumika, devons servir aussi. na si lazima Un tutumike véritable disciple, kama vile wanafunzi wa c'est celui kweli. qui suit les traces de son maître. Ni ule mwanafuata C'est kauli ya celui qui fait mwalimu comme wake. son maître. Ni mwanafuata nyao za Ce mwalimu qui wake. fait que tu sois disciple de quelqu'un, Amena kufanya ukuwe c'est mwanafunzi wa lorsque tu as Yesu. son idéologie, Wakati unakuwa na tu mafikiri fais les yake, choses comme lui, unafanya mambo tu kama agis yeye, comme lui, unatenda kama tu yeye, perçois les choses comme lui. unavyoelewa kama Tout vile ce que tu yeye, fais, tu le fais comme le yote Seigneur. unafanya kama vile En ce Bwana. moment-là, tu es un disciple. Kwa hiyo hapo unakuwa Et mwanafunzi. parmi les choses que Jésus a Na hiyo ni fait, miongoni mwa mambo il Yesu a alifanya. servi. Il Alitumika. n'est pas venu pour être servi, Hakukuja juu yeye mais il est venu pour atumikiane, servir. lakini ya Et kutumikia. s'il nous a servi Na kama alitutumikia au jour de sa kwa chair, wote mwili wake, nous devons aussi servir. lazima na sisi Et tutumike. cinquième raison, nous avons dit Na sababu ya tano tulisema que Dieu, par notre service, Mungu kupitia kazi yetu fait toucher le monde entier. anataka aguse dunia yote. Pour que le Seigneur touche le monde Sema entier. Bwana kugusa dunia yote Par l'évangile, kwa njia ya Injili. il a besoin de notre ministère. Ana haja ya huduma Il yetu, a besoin de notre service. ana haja ya kazi yetu. Quand nous servons, Kati tunatumika, quand tu chantes ici, kati tunaimba hapa, on peut photographier ou wanafanya alors picha, on peut filmer ce que tu as fait. wanaweza kukamata Et ce video, que tu as fait peut partir au travers ile du ambayo monde. inapendeza kwenda Et mahali, grâce à ton ministère de na chant, kupitia neema ya ile Dieu huduma ya peut toucher le watu, monde. Mungu anaweza kugusa La dunia. prédication que je suis en train de Mahubiri faire, niko nafanya hapa, ça peut
être filmé inaweza et kukamatiwa ça peut picha, atteindre beaucoup de gens inaweza kufikia watu dans le wengi monde. ndani ya Ça dunia, peut édifier, inaweza ça peut kujenga, interpeller, inaweza ça peut kusisimua, sauver, inaweza ça peut kuokoa, corriger, inaweza ça peut kukosoa, instruire quelqu'un. inaweza kufundisha Parce que mtu. j'ai rendu ministère ici. Kwa maana nilifanya huduma Mon hapa, ministère huduma yangu est utilisé par le Seigneur yani Bwana pour anatumia atteindre beaucoup de kwa gens kufikia watu wengi dans le monde. ndani ya Et donc dunia. quand nous servons Yani ici, kama tunatumika nous ne hapa, servons pas seulement ya hatutumike tu ceux qui sont autour de nous, wenye huko mais hapa, nous servons aussi pour le monde. pia tunatumikia dunia. Aujourd'hui, il y a des grands serviteurs de Leo Dieu kuna watumishi au kubwa wa travers Bwana le monde kupitia dunia qui nous bénissent ambao wanatubariki, alors que nous ne les avons jamais rencontrés. japokuwa hatuyakutanana na On wao, ne les a jamais vus. On ne hatuyawaona, les a jamais salués. On hatuyawasalimia, ne les a jamais même vus comme ça là. hatuyawahi kuwaona Mais hivi, nous sommes bénis par lakini leur tunabarikiwa ministère kupitia huduma parce qu'ils ont rendu kwa ministère. maana walifanya huduma. Leur service Ya ile kazi nous a yao impacté, iligusa, nous a touché, ilitugusa, nous a transformé ilitubadilisha parce qu'ils ont accepté l'appel, kwa sababu walikubali ils ont mwito, accepté la vocation sainte de walikubali Dieu. mwito wa Et donc Bwana. quand nous servons Dieu, Wakati tunamtumikia nous Bwana, touchons, Dieu touche le monde, Mungu anagusa dunia, Dieu peut toucher les Mungu nations, anaweza gusa Dieu mataifa, peut toucher même les frères et sœurs, anaweza gusa hata wadada na les wakaka, connaissances yani par ukujua notre ministère. kupitia huduma yetu. Alléluia. Amen. Et sixième raison Na aujourd'hui, sababu ya sita leo c'est presque comme la cinquième, kama vile ile ya tano mais elle est un peu réduite un tout petit peu. inafupishwa kidogo. Par le service, Kupitia kazi Dieu veut agir Mungu anataka dans kutenda les vies de plusieurs kwa maisha ya wengi par notre service. kupitia kazi yetu. Il y a des vies sur la terre Kuna maisha mingi dans duniani lesquelles ndani yamo Dieu veut agir, Mungu anataka kutenda, mais à seule condition lakini kwa que shurti nous moja acceptions de servir le kwamba Seigneur. tukubali kumtumikia. Quand je sers ici, Wakati natumika hapa depuis le mercredi tangu siku ya tatu jusqu'aujourd'hui, mpaka leo, certes que les vies sont en train d'être touchées, kweli maisha kunaguswa, restaurées, ikunabadilishwa, corrigées, interpellées, ikunatengenezwa tena kurudishwa, convaincues, enseignées, ya kukubali tena affermies kufundishwa même, édifiées. na kutengenezwa Parce vile que j'ai vile, accepté kwa sababu l'invitation, nilikubali aliko. les vies sont sauvées, Maisha les yanaokolewa, vies sont restaurées, maisha yanatengenezwa édifiées upya, que sais-je encore. maisha Et yanakosolewa donc tena. le service pour Dieu Sema kanisa et kwa de Bwana Dieu à toucher les vies, à agir. inaenda kwa kugusa À na opérer. kutenda, kwa kufanya Il y a kazi. hier ceux qui ont été délivrés Na ambao walifunguliwa jana parce que j'ai servi le kwa Seigneur. sababu nimtumikia Bwana. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit Sema Biblia inatuambia dans 1 Pierre 4, 10, ndani ya Petro wa kwanza 4:10. 1 Pierre 4, 10, Petro wa kwanza 4:10. 1 Pierre 4, 10, Petro wa kwanza 4:10. 1 Pierre 4, 10 Petro wa kwanza 4:10. et Matthieu 25, 40. Mathayo 26:40. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, comme de bons dispensataires kama vile watumishi wazuri des diverses grâces kwa neema nyingi de Dieu. ya Vous Mungu. voyez, les grâces appartiennent à qui? Kusema ile À Dieu. neema inaenda ni ya nani? Ni ya Mungu. Il dit que chacun de vous Anasema kila mmoja wenu met au service iko kwa huduma des autres kwa wengine les dons qu'il a reçus. kwa ile kipawa Ça, c'est aliyopewa. 1 Pierre 4, 10. Petro wa kwanza 4:10. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Dieu nous a sauvés. Mungu alituokoa, Au-delà de nous sauver, zaidi ya kutuokoa il a placé en nous des grâces. alitia neema ndani Il yetu, a placé en nous de dons. alitia vipawa Il ndani a yetu, placé en nous de potentiel. alitia Il mahuduma a ndani placé yetu, en nous des talents alitia huduma fulani ndani de yetu toutes sortes. ya kila namna. Ce sont ces dons. Ni ile vipawa, Ce sont ces dons. Ni dons zake. ile vipawa vyake, Ah, ce sont ces dons. vipawa vya Mungu, Ce sont ces talents. ile vipawa Ce vya sont Mungu, ces grâces. ile neema ya Mais Mungu qu'il a placé dans chacun yenye de nous. alitia ndani ya kila mmoja wetu, Maintenant, il a fait de nous ametufanya des sisi dispensateurs de grâce. tu wa kugawanya hiyo neema. Est-ce que ça passe? Inaeleweka? Vous suivez? Tunafuata. Chacun d'entre nous, Kila mmoja ton wetu, voisin qui est à gauche, à droite, jirani ambako kuume kushoto yako, dispose en lui ndani mwake une muko grâce quelconque. neema fulani. Ça peut être le chant, Inaweza kuwa ça nyimbo, peut être l'intercession, inaweza kuwa ça peut être maombezi, le prophétique, inaweza kuwa ça unabii, peut être peut-être la connaissance. inaweza kuwa ujuzi Je ne fulani. sais pas de quelle grâce il s'agit, Sijua neema gani mais au inahitajika, moins chacun de nous lakini kila mmoja a une wetu grâce particulière ana neema ya que kipekee Dieu a mis en lui. na Mungu alitia ndani Et yake. non seulement que
haiko juu tu Dieu a kwamba mis la grâce à nous, alitia hiyo neema pas ndani pour yetu, que cette grâce reste à nous, haiko juu ibakie ndani mais yetu, Dieu veut que cette grâce lakini Mungu opère. anataka hiyo neema C'est ifanye pourquoi kazi. il nous dit que nous sommes des dispensataires. Anasema tu kwa kugawanya. Et Dieu nous interpelle. Mungu Il dit anatuamsha, que chacun de vous anasema kila mmoja wetu mette au service des autres lazima atumikie wengine la grâce ou les dons hiyo neema makipawa qu'il a reçu de ambao Dieu. alipokea kwa Mungu. Ça passe? Inaeleweka? Ndio maana hivi vitu vya kusema karama yangu ulitosha wapi? Kama siko vitu havitafanyika. Mungu anasema kama vile, sio mkiswahili, tutafutie ile verset mkiswahili tupate ile moya dispensateur. Dispensateur iko sana ni mtu wa kudispenser, kupana, kugawanya, kufundisha, kupana. Tuko wapanaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Aseme kama vile wapanaji wa neema. Neema ni za mingi diverse. Ni neema za Mungu zenye aliweka ndani mwetu. Aseme tuziweke kukazi juu ya wengine. Kama unajua imba, unajua hauyue imba juu yako, unajua imba juu yetu. Kabisa. Wala niseme hivi. Unajua njoo tuimbia, hapana wewe. Basi ile kipawa yako tukikwambia anze imbia mshambre yako, hautabitoka hapo na hautasikia butamu na akitafalia batu. Kama unajua ubiri, wala unakuwa na kipawa ya unabii, kama wala unakuwa na kipawa ya miujiza, ya ishara, ile kipawa itatumika juu ya bengine. Haiko kipawa yako, ni kipawa ya bengine. Kama hii mahubiri ningebakia mshambre yangu bila kuileta hapa kumazabao, haina maana. Kama Mungu anaweza nipa kipawa ya kufundisha maneno ya Mungu, haiko juu yangu. Na ndio maana sipaswe ifanyia kiburi. Ni neema tu ya Mungu. Biblia inasema ni neema ya Mungu. Kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili. Unawakilisha. Karama haiko, unawakilisha. Sio kama unaelewa. Ile kipawa, Mungu akipenda anaweza piga kubuto moyo hivi kile kipawa kinazimika. Sasa wewe uko mwakilishi wa kipawa, wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kabisa. Ni wema ya Mungu. Alikamata vipawa, yeye anayua tafsiri. Sasa hawezi tafsiri kama siko. Kabisa. Nikiwa tatafsiri juu yenu na juu yangu. Sasa hii kipawa ni neema Mungu amempa. Kabisa. Sasa asitie kiburi aseme leo ndapigisha kanisa swata hivi sitaenda batakosa atafsiri. Siku unaanza vya vile manako unataka ita kasirani ya Mungu juu yako. Kabisa. Mungu atakupiga juu, zaidi ya kukupiga atakuhukumu na kisha atasisite zingine makarama mumukutano kukushinda. Kabisa. Anaweza katala tafsiri, tunashtuka tu mtu anatokea mumukutano anatafsiri kumushinda. Na anazimika na tunamsahabu. Kabisa. Mungu akusaidie na mimi nisaidie. 1. Nigundue kipawa yangu. 2. Nikichochee, nikiombee. 3. Nikomae ndani. Juu mtu anakomalamu kipawa. 4. Nikiweke kukazi ya bengine. Haiko kipawa yangu. Kama niko na kipawa ya uponyaji, sitakuwa najiponesha. Inomba nende ku hospital niombe batu bapone. Kabisa. Kama Mungu amenipatia kipawa ya pesa, kuna kwaka don ya pesa. Unajua vile? Ndiyo. Banitaka don ya liberalite. Manake weye inawezekana hauna vipawa vingine. Me weye Mungu amekupa kipawa ya kupata pesa facilement. Weye haufurirake foro ya mingi kupata franga. Sasa inaonesha kwamba uko na kipawa ya utoaji. Mena kama Mungu alikubariki na pesa, ni juu yetu sisi wote. Ni juu ya majirani, ni juu ya ndugu, ni juu ya kanisa na kazi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka aguse maisha za watu kupitia huduma yetu kwa njia ya vipawa. Amen. Niko na explique hii rezo ya 6, si vile? Mapenzi ya Mungu, haja ya Mungu ni kugusa kila maisha ya kila mtu mwermoni, kugusa maisha ya kila mtu mjamaa yako, kugusa maisha ya kila jirani wako, kugusa maisha ya kila gomatracien, kugusa maisha sijua ya kila mtu atatia kunjia yako.
ili afanyikiwe na aone mkono wa Mungu, atembelewe na Mungu. Kabisa. Utakapoelewa mambo kama na haya, hutakuwa na kiburi ya vipawa. Kama unajua piga senteni yetu mbo, wende basi uipigie mshambre, usikona kuyo bakia na sente yako mshambre. Tona kama utapiga mikono na sifa zitarudilia Mungu. Kama unajua piga swe drum kama vitu gani sijue. Kama unajua vya kuyua unavijua juu yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Matthieu 25:40 inasema hivi, et le roi leur répondra, Mfalme akawajibu, je vous l'ai dit nawaambia en vérité, kwa kweli, toute le fois que kila wakati yote vous avez fait ces choses mlifanya hiyo mambo à l'un de ces petits, kwa mdogo huo c'est plus miongoni, petit de ule mes frères, mdogo zaidi c'est à moi ni que mimi vous les avez fait. mwenye mlikuwa nafanyizia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous posons des actes Wakati tunafanya matendo caritatives, kama vile lorsque nous tunafanya, faisons la diaconie, kama tunafanya ushemasi, diaconéo, tunafanya diakoneo, vous voyez, c'est-à-dire servir. Le mot diaconie signifie rendre service à d'autres. C'est ça le mot. Ça vient du mot, disons, grec, diaconéo, diakonos. C'est-à-dire, quand je rends ministère, quand je rends un service à quelqu'un d'autre, kati nafanyizia mwingine huduma, je suis un diacre. niko Au fait, shemasi. tous les enfants de Dieu sont des diacres, au fait. Kabisa. Watoto wa Mungu wote ni Parce mashemasi. que nous avons le devoir de rendre service aux Kwa gens. maana tuko na jukumu ya kufanyizia wengine kazi. Alléluia. Amen. Quand tu rendras service à quelqu'un, Kati wafanyizia mtu fulani à kazi, une nécessité, aizuru kumwaja quelqu'un qui est dans le besoin, mwenye iko na haja, ça veut dire tu rends ministère kusema unafanya à huduma celui-là pour la servir, kwa ule mtu wa kumtumikia, pour sauver sa vie. kwa kuokoa maisha Tu es en yake, train de servir Dieu. uko natumikia Et le Mungu. Seigneur est en train de toucher les vies de ces derniers. Pia na Mungu iko nagusa Grâce maisha ya ule à mtu. ton ministère de Kupitia diaconie. huduma yako ya ushemasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Tumebarikiwa shu tubariki wengine. Siko naanza na kuona barikiwa juu uko na akili, hapana. Unaona mwanadamu iko karakterize na comment egoisme. Kushipenda. Lakini en réalité tunabarikiwaka juu ya wengine. Mimi nasemaka kama uko na franga, uko na mali yenye bengine abaprofite yako, ila iko franga ni mapapier na zitakufalia maisha. Butamu ya utajiri, butamu ya franga ni saa mwingine anazikula. Biblia inasema il y a du bonheur en faisant quoi? En donnant quand? En recevant. Bonheur iko sana parce que we mwenye unapana unaseme. Mais u mwenye anapokea semence anakula. Est-ce que binapita? Mimi nikikupa $10, mimi napanda mbegu. Wewe so natoka hapo tenda kule ile $10. Mais siku ya kuvuna mimi ndio ndavuna, wewe utavuna. Wewe ulikula mbegu. Amweke na woli kamata ile mbegu kenda ipanda fasi nyingine. Bwana tusaidie sana. Amen. C'est pourquoi rendons ministère, servons servons les autres. C'est une manière de faciliter à Dieu la tâche d'atteindre le vide, d'agir dans le vide, de transformer les vies, de relever les vies, de restaurer les vies, d'encourager les vies grâce à notre ministère. Que Dieu nous aide. Septième raison pour laquelle nous devons servir. Sababu ya saba ambayo nafasi ya kutumikia Mungu. Servir Dieu est une puissante expression ni uwezo ya kuonesha d'amour envers lui. Upendo kwake kwa Mungu. Quand nous servons le Seigneur, tunapomtumikia Bwana, écoutez ce que je voudrais dire. Ça ne suffit pas de dire j'aime Dieu. Haitoshe tu kusema nampenda Mungu. Ça n'impressionne pas Dieu. Ile haivutie Mungu hata. Ile kusema mimi napenda Mungu, mimi napenda Mungu haitoshe na haiogopeshe Mungu. Parce que upendo iko na preuve. Sawa? L'amour a de preuves. Upendo lazima ioneshwe. Si l'amour n'est pas prouvé kama upendo haioneshwe par les actes, kwa matendo, il n'en est pas un. Ile haitazaa. C'est un faux amour. Ile ni upendo ya uongo.
Même Dieu en nous aimant, hata Mungu kwa il a kutupenda prouvé son amour, alionyesha upendo il a wake, donné son fils. alitoa mwana On dit wake. car Dieu a tant aimé le Wakati Mungu monde, alivyopenda ulimwengu, il a donné. alitoa. Quand tu m'aimes, tu dois me donner. Ukinipenda utanipa. Si je t'aime, je dois te Kama donner. mimi nakupenda nitakupa. Est-ce que ça passe? Il n'y a pas amour sans don. Hakuna upendo bila kupana. Si tu ne donnes rien, Kama upane lolote, tu n'aimes pas. haupendi. Quand tu donnes à Dieu ton temps, Ukapatia Mungu wakati yako, tu donnes à quelqu'un ton temps. unapatia mtu wakati J'ai yako. tout laissé pour vous, je vous aime. Yote nimeacha Je kwa ajili yenu na peux wapenda. ne pas vous dire que je vous aime, Siwezi waambia hata mimi mais na ma wapenda, présence elle-même lakini kuwa kwangu parle hapa que je vous aime. inasema kwamba nawapenda. Ça passe. Inaeleweka. Arrêtons, la Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Petits enfants, watoto wadogo, n'aimez pas en parole, musipende kwa maneno, mais aimez en lakini mupende action. kwa tendo. L'amour agit. Upendo inatenda. L'amour a des actions. Upendo iko na matendo. L'amour doit poser des actions. Upendo lazima ioneshe L'amour matendo. authentique Upendo ya kweli doit s'éprouver en posant des actions. inaonekana kwa matendo. Tu peux ne pas dire aux gens que tu les aimes. Hauwezi hata kuambia mtu Tu kama n'as même unapenda. pas besoin de leur dire que tu les aimes. Hauna haja kuambia kama unawapenda. Pose des actes qui vont prouver, Matendo peke qui vont itaonesha. parler que tu aimes quelqu'un. Watasema kwamba unapenda mtu. Lorsque tu poseras des Wakati actes, utafanya matendo, je saurai que tu m'aimes ou pas. najua kwamba unanipenda wala unipendi. Ce que tu fais Yenyewe utafanya sera plus éloquent. itakuwa na uwezo Que ce que tu dis. zaidi kwenye Tu utaongea. peux me dire par ta bouche, Unaweza kuniambia kwa kinywa yako, pasteur, je t'aime. mchungaji nakupenda. Mais dans ton cœur, là, Lakini ndani ya moyo tu wako, vas me tuer le soir. kumbe utaniua jioni. Alors, l'une des grandes expressions Moja ambayo inasema que mzuri nous aimons Dieu kwamba tunapenda de Mungu tout nos cœurs, kwa moyo de wetu toute wote, notre force, kwa nguvu de zetu toute zote, notre puissance, kwa uwezo wetu de wote, toute notre richesse, kwa tajiri de wetu toute wote, notre intelligence, kwa akili yetu c'est yote, lorsque nous servons le Seigneur. wakati tunamtumikia Bwana. Si tu aimes Dieu, Kama unapenda Mungu, sers Dieu. tumikia Mungu. Parce que lui t'a servi Kwa maana yeye par alikutumikia amour. kwa C'est upendo. pourquoi tu es sauvé. Ndio maana C'est umeokolewa. pourquoi tu iras au ciel. Ndio maana utaenda Parce que mbinguni. quelqu'un t'a aimé Kwa maana gratuitement. kuna mtu alikupenda kwa bure. Par la grâce. Bila kwa Il neema. t'a aimé. Alikupenda. Il t'a délivré du péché. Amekutosha Il t'a mdhambi. transféré dans le royaume. Amekuhamisha Et kwake. tu vas aller au ciel. Na utaenda Tu es mbinguni. devenu enfant de Dieu. Na unakuwa mtoto wa Serviteur Mungu. ou servant de Dieu. Na kuwa mtumishi À mchakazi wa cause Mungu. de l'amour. Kupitia upendo. C'est pourquoi l'amour Ndio maana upendo n'a pas de définition aussi. haina ufafanuzi. L'amour est une personne Upendo ni mtu qu'on appelle Dieu. ambaye anaitwa Mungu. La Bible nous dit Biblia inatuambia que Dieu n'a pas l'amour. Mungu kwa upendo, Ah, Dieu n'a pas l'amour. Mungu ana upendo, Mais il est l'amour lakini lui-même. ni upendo. La Bible dit ceci dans Jean 21:15. Sio katika Yohane 11:15 En descendant. kwa kushuka, Il dit après, anasema baadaye ils irent manger. walienda kula. Jésus dit à Simon Pierre, Yesu anamwambia Simoni Petro, Simon fils anasema de Simoni Jonas, mwana wa Yona, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. akasema Bwana, unajua kama mimi nakupenda. Uni Yesu yuko anauliza Petro. Anambia Petro, unanipendaga kweli kushinda wote? Ase, ndio Bwana, unajua kwamba mimi nakupenda. Kisha Mungu akasema hapana. Ngoja nikuulize, kwa sababu usikie bien niko nasema. Iko soko naanza ni upendo tu mwe tu ya mkinywa. Kwa difference ya mapenzi na upendo. Bwana asifiwe sana. Amen. Akamuuliza tena. Il dit oui Seigneur, je sais. Il dit, Jésus lui dit, Yesu akamwambia, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Asema penda mwana C'est-à-dire kondoo. quoi? Si tu m'aimes, Kama unanipenda, fais quelque chose. ufanye kitu fulani. Si tu m'aimes, Kama unanipenda, sers-moi unitumikie, en prenant soin de mes agneaux. pia via utunze mwana kondoo. Donc, tu n'as pas besoin de me dire que tu m'aimes, Unaja kuniambia kama unanipenda, mais paie seulement mes agneaux. lakini utunze mwana kondoo. Wachungaji, kama tunampenda Mungu mwetu tunatumikia, tuchunge hizi kondoo mzuri. Kabisa. Basi Mungu ana besoin tumwambie kama tunampenda. Il dit paie mes brebis. Le verset suivant dit, fadi nafata. il dit ceci, Anasema hivi,
Il lui dit encore une seconde fois. Akamwambia mara tena. Le verset 16. Simon, 16, asema, fils de Jonas, Petro, mwana wa Yona, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre lui répondit, oui Seigneur, Akamwambia ndio Bwana. tu sais que je t'aime. Wewe wajua kama Jésus lui dit, nakupenda. paie mes brebis. Sio kasema kwamba kuchunga bana Ah, kondoo. Yesu, mbona exagéré? C'est ayo Il lui na- dit pour la troisième Kasema fois, mara ya tatu. Simon, fils de Jonas, Kasema mwana wa Yona, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre lui fit attrister de ce qu'il lui Akafadhaika. avait dit Kwa hiyo alimwambia pour la troisième fois. mara ya tatu. M'aimes-tu? Akasema Et unanipenda? il lui répondit, Akamjibia. Seigneur, Akasema, tu Bwana, sais toutes choses. Unajua Tu sais yote. que je t'aime. Unajua kama nakupenda. Jésus lui dit, paie mes brebis. Yesu akasema kwamba chunga mwana Alléluia. kondoo. Je ne sais pas combien de fois Jésus te pose la question, Sijue mara ngapi Yesu anakuswali celle de savoir si tu l'aimes. ya kujua kama wewe Et unampenda. Jésus te dit cet après-midi, Yesu anakuambia hivi jioni tu ya n'as leo, pas besoin de dire que tu l'aimes. unaacha kusema kama Non, unampenda. non, 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 tu as besoin seulement d'agir. Unaacha tu ya Tu as kutenda. besoin de servir. Unaacha Tu as kutumika. besoin de poser des actions. Unaacha kufanya matendo. Lorsque tu viendras chanter ici, Kwa tutakia kuimba hapa d'un cœur sincère, authentique, kwa moyo ambao sawa, c'est une expression que tu aimes Dieu. ile ni kusema kwamba unapenda Mungu. Lorsque je prêche ici, Kati mimi nahubiri d'un hapa cœur pur et kwa sincère, moyo c'est mtakatifu, une expression que j'aime Dieu. kusema kwamba mimi napenda Mungu. Lorsque tu vas travailler à Kati l'intercession, tutatumika katika maombezi, tu es, je ne sais pas, dans les cabines là-bas, j'ai dit, uko kule uko naomba kwa tu DJ, joues à la batterie, uko napiga tu joues au synthé, sente, tu joues à la guitare, uko napiga tu kitari, fais le diaconat ou la diaconie. unafanya ushemasi, Lorsque tu donnes même des offrandes hata ici, kama unatoa sadaka avec un cœur authentique, kwa moyo un cœur usawa, sincère, moyo wa avec kweli, joie, kwa furaha, avec passion, kwa moyo avec wote, zèle, kwa kutaka, sans mécanique. bila C'est une kusukumwa. expression éloquente. Unasema Que tu ya aimes kwamba Dieu. unapenda Mungu. Dis-moi si tu aimes Dieu. Sema kama unapenda Mungu. Je vais te dire, montre-moi les services pour Takwambia Dieu. unaoneshe kazi ambayo unafanyia Mungu. Sers Dieu. Tumikia Je te Mungu. dirai que tu aimes Dieu. Takwambia kama unampenda Mungu. Point barre. Hiyo Ili tu yatosha. ya kusema Mungu, mimi napenda Mungu. Unampenda wapi? Soko naambia bibi yangu mimi nakupenda. Usishinde watu namwambia mimi nakupendaka. Fanya tu matendo fulani. Bibi yeye peka anasema atende ambia mzee bwana wangu ananipendaka. Bibi yangu ana besoin nimwambie kila siku mimi nampendaka. Iko na besoin bione. Mu matendo. Matendo inaongeaka. Matendo iko na expression yenye iko très éloquente. Kama unapenda mtu, Biblia inasema upendo haipigane, haitesane, haifanyane vibaya, upendo iko patient. Haleluya. Amen. Upendo ni upendo. Upendo inaonekanaka. Mimi naambiaga ba Kristo kanisa hivi tu ya ukona niambia se mimi napenda pastor wetu, ushanifanya nini? Ushabinionyesha. Upendo inapasha toka moroe na ingia matendo. Upendo iko saa imani. Imani huja kufanya Okusikia. saa imani nasikia inaingia mwakili. Sasa natoka mwakili inaenda moroho inageuza roho. Sasa natoka roho inaingia matendo. Mu matendo ndio tunayua vyenye unaamini. Kuniambia unaamini na uko mbusharati, mimi ndakwambia ni bongo, hauamini. Parce que muamini, muimani yako hamuna busharati. Muimani hamuna busharati. Sasa unasema unaamini nini na uko unafaa contraire ya imani. Est-ce que vinaeleweka? Wewe uko unachawika, unatosha mimba, unaishi masturbation, unaishi ubuchafu. Kisha unasema mimi napenda Mungu. Juu ya nini? Hauwezi sema unapenda mtu na uko unafanya vitu biko contraire ya bien unaamini. Est-ce que vinaeleweka? Bwana Yesu asifiwe. Amena. Haupende baguse kuzambi uko unafanya. Kupenda Mungu ni kuishi mapenzi ya Mungu. Kupenda Mungu ni kuishi utakaso. Kupenda Mungu ni kuishi integrite, droiture, justice. Kupenda Mungu ni kuonesha, ni kudegager imani yako, ni kudemontre imani yako. Biblia inasema imani bila matendo ni imani nafsi ya imani ni matendo. Je répète, l'âme de la foi c'est là les actes. Les actes. Si tu poses des actes sans foi, ukafanya matendo bila imani, ces actes sont inutiles. Ile matendo ni bure. Et si tu as la foi sans les actes, kama uko na imani bila matendo, la foi est inutile. Ile imani ni bure. Il faut qu'il y ait équilibre. Inomba iende sawa. Il y a une interconnexion. Inomba bipatane. Quand tu crois, tu dois poser des actes lazima ufanye matendo par rapport à ce que tu crois. Kwa hiyo ambao unaamini. Ça passe? Peut-être que unawezaka kuimani ni kusema Yesu ninakuamini kama Bwana na Mwokozi, inaishia pa. Batu mingi batenda jenamu na walisemei maombi. Ça c'est juste une déclaration. Bible inasema si tu crois de ta bouche
kamini kwa kinywa chako, disons, si tu confesses de ta bouche, ukakiri kwa mais kinywa si tu chako, crois dans ton... ukamini ndani ya moyo Ouais, wako, la bouche peut parler, kinywa inaweza mais ça kuongea, doit coopérer avec la foi. lazima iende pamoja na imani. Biko binaingia wala biko yulu sana. Usichunge pasera kwambie we mimi nakupendaka. Mimi naweza hata kwa sikujue mkanisa, mimi Mungu anakujua. Mu maisha yako kwa unatafuta Mungu akujue mbele wanadamu bakujua. Mungu akikujua atakujulisha. Haleluya. Amen. Fanya bitu byenye bitatuma banakujua. Kanisa moya ya Sepake Bukavu, ulikuwa mzee moya sana wa mzee kabisa. Abazeba kutembea hivi manaki. Sasa kazi yake mzee yake alikuwa analamukia zamani nengali sepeza. Na uyazaliwa la Buda. Jumi niliokokea msepeza. Wali okokea msepaki, mimi ni msepeza. Haleluya. Amen. Na bavie tuno wali okokea kama nini tena ile mbele sepeza ni kwani MLS voilà. Mimi niko mtoa sepeza. Wewe uko mtoa sepaki wa juzi hapo. Sasa ule mzee kazi yake alikuwa analamukiaka 4h juu sepeza zamani maombi ya mapambazuko ilikuwa inaanzaka 4h. Sasa mbele ya 4h deja 3h30 iko mkanisa anaanza ombea kila kiti mwa ile buzee yake tu. Ile buzee, Baba bariki mwatekala hapa. Baba kumbuka mwatekala hapo na ya mahitaji yake na shida zake. Na umkumbuke Baba. Ramasege digiria Baba na huyu naye Baba. Na huyu naye mkumbuke Baba. Kila kiti anaombea, na kiti ya mchungaji anaomba, kisha mbele mtu wa kwanza afike anajikalia pale. Mkwe kanisa yote ilikuwa na kanekala kumwisho kule. Na hakuna mtu alikuwa anamjali mkanisa. Bakwana nani kama mzee moya tu hivi. Siku moja watu biko mchumba maombi ya kanisa, Mungu anabambia muombe mchungaji wenu anataka kufa. Batu bote iko sawa vile hapa kwetu tunaanza ni mzee Mabuto kwa mfano. Tuombe mzee wetu Mabuto anataka kufa, banduku nani atakuwa anatu mzee wetu. Na mu maombi nyi bote mnaanza Baba Mabuto, Baba kumbuka Mabuto mtumishi wako. Ndio maana saa moya parmi ma efficacité ya maombi tuko na besoin ya révélation. Quand tu pries, il faut prier avec révélation. Bakaomba, bakachoka, bakasema Mungu ashasikia maombi. Quelques jours après kale kamuzee kakakufa. Batu wote wasa kale kwanza hakuna na kukilio la Buda, watu 3 ndio waliendaka. Kisha bako banaomba tena hivi pa singe kakamata, sema singa. Si mnapenda masinga. Kani za SNL, kani za Sokode, kama kani za Nuru, sijui. Singa kakam ista ILPG ISC asema Bwana wa majeshi sinyerse nimekwisha chukua mtoto wangu mtumishi wangu mchungaji wa kanisa. Baada nani mzee fulani mwalikufa. Watu wakasema bon, kumbi mwalikuwa anatuchunga haiko mchungaji. Unaweza chunga hii kanisa bila we kujua. Atashi atukujue, Mungu anakujua saa mchungaji wa ile kohal, anakujua saa mchungaji wa ile chumba maombi, anakujua saa mchungaji wa diakoni, anakujua saa mchungaji wa hii kanisa. Na hakuna baraka saa Mungu yeye pekee anakujua. Juu mwenye atakubariki ni Mungu, mwenye atakurepense ni Mungu, kurekompense ni Mungu. Sipende mtu akutumikia Mungu juu tumuitike. No, iko saa pastora yeye kama mimi natumika humu. Maana iko sababu bachungaji, mimi hapa bachungaji haba yuwake kazi tu tunafanya. Mimi sina besoin ya kuyabe uko nafanya. Na nikikwambia felicitation ni neema tu. Kwanza nikikwambia felicitation shikazo nipe na sadaka usele ile felicitation. Bia sasa mbaya. Minjo nilikumbaka. Hapana. Na minjo nilikokoaka. Na minjo ndakoa mbinguni. Nisha kufia kumsalaba. Mimi niko chombo tu. Sa weye. Difference yangu na wewe ni juu Mungu ananipa kibali nishimame hapo. Meshibo te tuko ba Kristo. Na tuko na ma devoir, na tuko na ma obligation. Sio kama tunaelewana. Usifanye kazi ya Mungu juu ya kupendeza watu. Biblia inasema je, ni kutafuta kupendeza watu ndivyo unafanya vile? Et c'est pour plaire aux hommes que tu veux faire ce que tu veux faire. Il ne faut jamais chercher que les gens t'applaudissent. Lorsque les gens t'applaudissent, ils veulent te tuer. Les mêmes mecs qui peuvent t'applaudir peuvent te tuer. Mungu atusaidie sana.
tumika kazi ya Mungu musiri, na Mungu mwenyeko musiri atakubariki. Sasa atakubariki musiri. Mimi napenda Mungu, baraka za Mungu za musiri zinatoka nje hadharani. Unatumika musiri, kisha Mungu anakubariki hadharani. Ndio utasikia watu wasema, jani nule tunyo na shuhudia mu kanisa. Attends, Joe, mara Mungu wa kanisa iko na upendeleo. Est-ce que tu connais le secret de celui-ci avec Dieu? Tunajua siri yake yeye na Mungu. L'efficacité de la vie chrétienne, yani ukamilifu wa maisha ya Kristo, c'est la vie secrète avec Dieu. Ni kukuwa na usiri pamoja na Mungu. Narudia, l'efficacité de la vie chrétienne inafanya maisha ya Kristo ikuwe sahihi. C'est cette vie d'intimité ni ile maisha dans le secret avec Dieu. C'est ce que tu fais dans le secret. Yenye unafanya kwa siri. C'est ce que tu fais sans vouloir chercher que les gens t'applaudissent d'abord. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Et Dieu qui récompense, il te récompensera publiquement. J'aime quand Dieu nous récompense publiquement. Tuache kiburi ya kazi ya Mungu, usukume ubembelezwe, juu uende kurepe, juu uende mkazi ya Mungu. Non, ni kazi ya Mungu na wewe, ni affaire yako na nani? Na Mungu. C'est une histoire d'amour. Kazi ya Mungu iko sawa vile bibi na bwana mshambre. Sawa bibi na bwana wanaingia mshambre, atu wewe bibi wanafanya. Kwa sababu tunabawazia vitu, kumbe hakuna kitu. Na huko saa tunasema hakuna kitu, kumbe kuko kitu. Si vile? Ni siri tu za ndani. Chumba manake, ndio maana tunaita chumba bibi na bwana ni madhabahu. Vitu mingi vinafanyika hapa kwa madhabahu bila kujua. Bwana tusaidie sana. Amen. Ni affaire d'amour, wewe na Mungu. Unaona mwanamke anabeba mimba mshambre. Me shibote tutakia yuwa sasa iko anatembea hivi. Unakuwa natushibishwa na tunatuletea hayo. Shingo tulikuwebesha hayo. Unakuta sasa kuna bandugu kamate mkono ita bwana wako ukamate mimi ndio nikuwebesha bandugu. Unaona ulibarikiwa mchumba mwa intimite, kisha baraka zinaonekana hadharani. Mungu akutendee vile kwa jina la Yesu. Amen. Kazi yenye uko unafanya musiri, Mungu akubariki hadharani. Amen. Je répète, tout ce que tu fais dans les secrets pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu dans les secrets, tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, que Dieu te bénisse publiquement, qu'il te bénisse publiquement. Je l'ai dit et je le déclare au nom de Jésus. Oui. Notre Dieu c'est un Dieu de secret. Mungu wetu ni Mungu wa siri. Tumana nasema ukitaka omba ingia mu secret. Ingia kwa siri. Tu mu secret munapitika vitu mingi. Kabisa. Tunaiwaka matokeo ya secret ni hadharani sasa. Bwana tusaidie sana. Amen. Siko sio nafanyaka busharati hatutajua. Hatutajua hata. Nakuya hapa sasa bwenge tu. Mtakatifu naimba na kasauti Seigneur, tunasema udada bandugu, udada angali vierge, udada bandugu angali yeyote, kumbi ni kashabwenge kanalala kanafaa buchafu kanakia imba kumazabau. Mesiku mimbe taingia tutajua. Mchungaji atashimama anasema tunazo habari za uchungu. Nini? Mtakatifu shabwenge fulani iko mjamzito na tujue mwenye alimubebesha ile uzito. Unaona hivi tunakwambia ni secret ya kiroho. Na shetani unafanya vitu mu secret na anabitia manjanja. Ni principe ya kiroho. Bwana tusaidie sana. Amen. Bila bioko unafanya musiri tutajuaka tu d'un moment à l'autre. Wakati wote ule. Siku moya mkanisa moya sitaisema jina. Mama diakonese chibote tunamutapaka balikuwa mutapaka mwele kanisa. Mama diakonese wetu mama diakonese mama na bachawi banakuwaka na nani na banakuwa na huruma ya bongo. Ya kimbelembe huruma moya iko sispe kuna kwa huruma bo ni huruma uchawi. Jibot batu yote buru siku moya intercessor muombaji mwana akisema talala mkanisa. Sasa akaingia mkanisa magharibi akalala mkiti sai. Unaona sasa si viti kisha nalala tu anatandika kamurago pale. Mazabao iko hapa anatandika kamurago pale. Mama wa diakonese anaingia mkanisa anaingia na fevi.
Angalia na fevi anakuta iko sai mwenyewe kwa peke mwekalu. Hapa Goma haiko Ruchuru, haiko Ijwi, haiko Bushushu. Anakamata anatosha kakitu, anaanza tia kumaoa yenye ilikuwa kumazao. Analoga mazao, akaloga mazao, akaloga mazao. Kishole sasa aliona kesho niko naona akafa hivi haiko mama anaangalia mzuri anamwangalia majimela anakuta ni yeye iko anafafama vitu anatosha manguo sio anafaa vitu kwa siku tatosha manguo hapa dimashi tunakuta tu ukutu hivi kisha tunaita bakua bakupiga fimbo pale hapa juu toke kumazabawa Njoo yeye sasa kusema pa nikiache vitu vipita akaeterniwia cha mbele akashituka kisha olia mchokoza akaanza ramande seke shika njoo akasema kumbi niko siko mi peke humo bakamvumbula vile kumbi njoo mama alikuwa analoga meza ya Bwana njoo mama mwenye alipatiaka nani bibi ya mchungaji wale kanisa aligonjwa vitu mwili yote kaote ni mama njoo alimfaa vile Bienye alikuwa nafahamu siri vikafani nikatoka wazi kama unapita nje tutayuaka tu siku moja na hii siku ya matelefone unaanza pita mtu anashikamata hivi kumbi kwa anakufilmea hapa leo wewe mwe anakufilmea siku moja tulikorogana na mama mimi ni kwangu kuvola nikasikia tu mimi nachoka kisha nikabae sasa ulie nitie mkono hivi nikafanya bibi yangu akaniambia sheri siko natia mkono naambia sheri situko shipeke mugari nasema pana hauye biko wanakuona pale unaweza wana filmer unasuka tu photo yako inaenda hivi kwa Facebook watu wote c'est pasteur tuko mumonde mwa manake ni Mungu dikujikwa taratibu fasi yote hauta yo mwe kwa na kufilmer ikwe musoko ikwe wapi unaweza kwa hotel unawaza kwa hiyo hotel kumbi kuko tumekuwa na kufilme server nani kama receptionist kwa na kufilme gisuli ingia na gisuli toka anaweka mangalia anakuambia sebi yako niko navyo kao nitumie $100 bila biblia bana kula la Bwana Yesu asifiwe amen 4e raison sababu ya ngapi 8e raison ya mnane 8e raison. Servir Dieu aussi est une expression de la reconnaissance de ce qu'il est pour nous, de ses actions, c'est-à-dire ce qu'il fait pour nous, c'est-à-dire notre service et nos vies ya maisha yetu deviennent comme un merci officiel. Inakuwa kama vile kuleta accent kwa wazi. Un merci éloquent. Kushukuru Mungu ambao yuko na kilo. Ça passe ou ça casse. Inaeleweka. J'ai dit ceci. Nasema hivi. Lorsque nous servons le Seigneur. Kati tunamtumikia Bwana. Quand je sers Dieu ici, je suis en train de dire à Dieu d'une manière éloquente, biblique, que je reconnais que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est toi. Ça passe? Quand tu serviras Dieu dans n'importe quelle commission ou département, même en dehors de l'église, les 4 sache que tu es en train de parler, tu es en train de rendre à Dieu des actions de grâce, de gratitude, de remerciement de ce qu'il est pour toi et de ce qu'il fait pour toi chaque jour dans tout le domaine de ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire, si tu sais que tu respires grâce à Dieu, louez-le pour lui dire merci. En d'autres termes, c'est-à-dire le service est un langage qui dit seulement un mot. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci pour le mouvement, merci pour l'être, merci pour le manger, merci pour le mariage, merci pour le travail, merci pour les affaires. Lorsque tu sers à Dieu, c'est ce que tu seras en train de dire à Dieu.
haitoshe tu kukamata mikrofone. Bandugu, mtanipangia ushuhuda. Ni mzuri kushuhudia, sikatali, civil. Me isishie pale. Haufanyake kitu mkanisa, mesema bandugu Bwana asifiwe, niko na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Injili. Songe mbele. Hauyahubiria hata injili hata siku moja. Ni slogan tu. Kama wewe hauisongeshe mbele, nani atasongesha mbele? Ukipenda sikia hata shuhudia. Ushuhuda ni ya mzuri, sikatali, si vile. Me ukipenda kwanza ushuhudie, mefanya kazi ya Mungu. Utakuwa kunaambia Mungu, Mungu asante. Mungu kama niko ni wewe. Hizi nguvu zote ulinipatia, acha niko nazitumikisha juu ulizinipatia. Hii akili niko nayo, niko nakutumikia juu ndio ulinipe akili. Mungu, kuishi leo ni neema. Bwana asifiwe sana. Amen. Kupata chakula leo ni neema. Sasa kazi ya Mungu yenye uko unafanya, hiyo peke ni maombi ya shukrani. Kabisa. Tena ni maombi yenye nashinda hata ya maneno. Juu ya maneno unaweza omba saka suku. Kila mporwa na yako omba. Mporwa hata kama iko msingizi ukimlamusha hivi ana mwambie tu omba. Utasikia tu analamuka, Baba katika jina. Ishaingia mkichwa. Eske ile Baba katika jina Yesu inatoka moro? Si ni kawaida tu. Lakini faso ya mzuri ya kumwambia Mungu asante kwa yote ni kufanya kazi ya Mungu. Amen. So nakia koropa hekalu uko naambia Mungu asante. So natoa sadaka unaambia Mungu hizi sadaka mimi sitoa juba tu baniitike. Kweli mimi natoa juu ni maandiko, lakini pia mwa hizi sadaka Mungu maneno. Asante juu ndio ulinipa akili na ujuzi ya kupata franga zeniko nazo. Mungu hicha 10 mimi natoa, asante. Mimi nasema tu asante juu ulinipa akili, nguvu, opportunity. Kupata makope nao ni neema. Unaweza kuwa na franga mbona unakosa ya kubifanya. Kuyua bia utafanyisha franga yako nao ni neema. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuko mwenye iko na franga meayo atafanya nazo nini? Na uko mwenye anayadi yenye anaweza fanya mehana ana franga. Sasa kuambia Mungu kama kuishi, batu mingi walikufa muvita, kama mimi naishi ni weye, acha nikutumikie. Acha nihubiri injili sokoni. Tunashtuka tu asubuhi na kamata megafono unaenda msoko kama ya Kaembe hapa kama wapi, unaanza paza sauti, Yesu anawapenda. Amini Yesu. Mungu anasema haleluya. Kumbe nilifaa bien kuacha mtu aishi. Njoo mbingu ziko zinaongea kule. Sasa uko unafanya kazi, bien uko unafanya biko na sauti, biko eloquent. Binafika kukiti cha enzi cha Mungu. Na Mungu mwenye anajua mahitaji yako atayajibia tena. Kabisa. Mungu mwenye anajua shida yako magumu na mateso yako atayajibia. Maana Mungu iko na haja umshuhudie, umtumikie, na ndio maana iko na anataka kufanyie mema kila leo. Amen. Sasa kazi ya Mungu ni kauli. Inasema Mungu asante kwa yote. Kuimba ni mzuri na kutabiri hapa ni mzuri na kufanya vyote, lakini ungifanya kazi ya Mungu sawa sawa na wito ya Mungu ni kauli yenye iko eloquent, inasema Mungu asante kwa yote. Amen. Basi nikigonjwa niko hapa na mafuta. Mafuta iko hapa. Sema uko na mafuta. Nakona ipinga bila kuona. Mimi na niko na mafuta. Na niko na roho wa Mungu. Na niko na maneno ya Mungu mkichwa wangu. Lakini nikigonjwa sitakuya hapa. Nikipata shida tu mimi nagonjwa, mimi nashinda shuka kukitanda, sitakiaba hudumia hapa. Nikusema hata niko na mafuta na huduma, kushimama tena mbele yenu nayo ni neema. Kabisa. Na mimi naweza shimama hapa na sina vya kubambia. Kupata tena vya kubambia nao ni neema. Sasa sasa niko natumika hapa, Mungu anafurahi, anasikia kufurahia uzima wangu, anafurahia afya yangu, biko ninamtumikia. Anafurahia kila kitu yangu juu kinamhudumia. Na ndio mwenye atakupiga fimbo wala mwatakulaani anapata shida. Ndio pale Biblia inasema usiguse wapakaliwa wangu. Kabisa. Wapakaliwa ni watu Mungu ameweka kando juu ya huduma, juu ya kazi. Amen. Ukimugusa unagusa mujisho, mumboni ya jicho la nani? La Mungu. Utakuta Mungu kunjia yako tu. Haba piganake na mtu wa Mungu. Ukitapigana na mtu jiulize kama iko bien na Mungu. Wale iko na Mungu. Baki kuambia ule mtu ni wa Mungu, usipigane naye. Jutakuwa unapigana na Mungu.
Sasa jikazo kwa mtu wa Mungu. Juma atapigana na wewe atakutana na mtu wa Mungu, na Mungu yeye peke. Na hakuna mwenye alishashindana na Mungu. Jomano ukitumika kazi ya Mungu, tumika hayo bien. Ile kazi itakupa immunité. Immunité manake ni kitu inakupatia pouvoir. Wewe hawezi kufunga ovyo ovyo. Simo unasikia wanasema batoshe fulani, immunité fulani, musena. Ni kazi. Ni kusema kitosha ile immunité, ule mtu anakuwa civile pamba. Wanaweza muanguka hako na kadera anaweza mfunga. Me kama angali na immunité, hata jeshi yote ya nchi haiwezi mgusa. Na sheria zote za nchi haziwezi mgusa. Juu ya immunité. Mtumishi wa Mungu anakuwa na immunité ya mbinguni. Mjakazi wa Mungu anakuwa na immunité. Kote kwenye utaenda, mbingu ziko zinatembea na wewe. Juu ya nini? Ya kazi ya Mungu. Uko fonctionnaire wa mbingu. Wewe uko waleta, uko wa mbingu. Unaona saa ministra anashukaga na batu beba na mchunga. Njogisi huko mulimwengu wa kiroho. Kabisa. Njoma noko na lala ba mwisi ba kuingilie. Haiko juu nafunga mzuri. Hata ufunge mzuri bataingia. Bataingia. Bataingia tu. Lakini sasa kazi ya Mungu itakubariki. Amen. Yakobo anaambia Yusufu, kazi ya Mungu wa baba yako ndio itafanya nini? Itakubariki. Njoo Urithi alimwambia, wewe fanya kazi ya Mungu ya baba yako. Fanya kazi ya Mungu wa mabutwa. Mungu wa mabutwa atafanya, atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atakubariki. Niko nakuelezea vitu mimi najua. Mimi siko nakuambia vile nilisoma. Niko nakuambia vile mimi naishi. Mimi na vile Mungu ananifanyaka juu ya kazi yake. Mimi na biu. Na njoo maana mimi napenda nitie Mungu mudeni sana. Na saa yenye haifai kutumika kazi mimi naitumika tu. Saa inayofaa na saa isiyofaa mimi natumika kazi ya Mungu. Mimi hata niko ku telefone, bengi unaweza kwa tunafungula WhatsApp shibot. Wewe utakuwa unaona mafoto na bituru. Mimi niko nafanya kazi ya Mungu kwa WhatsApp. Niko naombea watu, niko natuma ma message évangélique. Ukiangalia kunani ku stati yangu, utaona kazi ya Mungu. Ukiona foto manake ni foto ya kazi ya Mungu. Kwa mfano ukienda kama kwa foto yenye iko hapo, utaiona ku stati yangu. Ya kuambia watu kuko kwenye kazi ya Mungu iko inafanyika. Haleluya. Kwa watu niko naombea na basukumia maudio zenye ziko maombi injili. Kama uko na TikTok unashindaga tu na tia mabitu, bibi yendo vya hivi. Eske tuko na besoin ya hii ni yako na mwenye nayo. Sasa uko natuonesha huko dunia yote hatuna nao besoin. Utaona mama mzima uko tu kutaka. TikTok esha bafasa babiwerewere. Unafaa saa zako tuko nafanya. Kuko andugu bafu na bafole basha kwa mingi mwa hii generation. Santé mentale ilipasha yala. Sama mimi na bangaliaka tumina sa eske uyusi ni bibi ya Bwana. Bibi ya Bwana mzima anaweza shindia hivi. Unataka muziki asoko na bongo hayuko na abudulikatia tu juu ulipenda tu pite ku TikTok. Sasa ndio nataka nyimbo ka Mungu uko najichezesha juu uliuza tu ka bazin rich unapenda kapite ku TikTok. Na Mungu yanayua kama ni bongo uko hypocrite kabisa. Ni mativi ni visibility tu uko natafuta kabisa. Shetani kwa anatumikisha ma réseaux sociaux na naganye watu. Shiba Kristo tu ndio tuko distrait. Unashindaka tu bibitu bituru bibitu mwa bina maana ku Facebook ku TikTok ku Instagram sio bitu gani. Hakuna siku litumata verset biblique. Ni siku tu liuza kangonjo anasema la grâce de Dieu merci fini bongo haiko grâce. Ulipenda tuweka mo liuza kalipapa kamupya. Siku litiaka kabelo la grâce de Dieu merci fi bongo yako. Haiko grâce ndio ulipenda tu communiquer. Siku litia biputulu ya mingi wala bi make up unapenda tukaona sana la grâce de Dieu merci fi. Est-ce que kwa hiki kinywa yako uko neema ya Mungu? Neema ya Mungu ndio alikwambia uko nafanya kinywa sanguruwe hivi kila tena dunia yote kwa na bwana yako na watoto tena vitabakia banjuku batabionaka utona tu mjukuu wako iko après 20 ans banamrudishia souvenir ya tate yako. Anakuta tate sasa iko saa nguruwe ku Facebook.
Njoo anauliza mama, unjo tate. Hivi tunjo alikuwa anafanana sembo. Fanya kazi ya Mungu saa inayofaa na isiyofaa. À toute occasion favorable ou non, servons le Seigneur. Ne perdons pas des occasions opportunes. Ne soyons pas distraits, Église de Dieu. Ayons le temps, rachetons le temps. Prêche l'évangile. Serre Dieu. Même si les réseaux sociaux prêchent l'évangile. Tu peux gagner les âmes. Tu peux édifier les âmes. Tu peux orienter, tu peux corriger. Tu peux appeler les gens au salut par les réseaux sociaux. Psaume 102 et 4 nous dit, servez l'Éternel avec joie. Zaburi 102 nasema hivi, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec louange, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Mais ce passage commence par servir l'Éternel. Et la suite explique pourquoi tu sers Dieu. C'est une façon de dire à Dieu merci. Seigneur, je te célèbre, je te loue par le service et non par de simples paroles. Tukomale tutoke mwa vitu vya kwa tunafanya kazi ya Mungu kwa maneno tu. Kwa maneno tu. Sasa hivi unakia tunasema injili. Songe mbele. Hii ni maneno tu. Kisha unatoka hapa semene mzima au kuhubiri hata moto. Meme humu mkanisa ulitusumbua na hivi Mungu alikopesha sauti, Bwana asifiwe. Injili! Songe mbele. Kisha nasikia hapana, mpande tena. Mpande. Injili! Songe mbele. Bwana Yesu asifiwe. Pana muyafika. Injili! Songe mbele. Uko hypocrite. Kwa munafiki. So natoka pile injili uko natulalamikiwa. Mwisho yubiri nani? Mungu akwa natusamee shiba poro surtout. Kabisa. 40e raison. Sababu ya ngapi? La 40e. Ya kenda. Nous servons Dieu tunatumikia Mungu pour l'édification de la communauté. Kwa kujenga mwili wa ushirika. La communauté chrétienne. Shirika kikristo. Et la communauté charnelle ou séculière. Shirika vile vile ya nje. Ce que tu fais pour Dieu yenye unafanya kwa Mungu édifie la communauté. Inajenga shirika. Édifie l'église. Inajenga kanisa. Édifie la société dans laquelle tu vis. Inajenga jamii ambamo unaishi. Quand tu sers, quand tu chantes, quand tu naimba, quand tu fais tout ce que tu peux faire, quand tu prêches l'évangile, tu es en train de uko unafanya édifier les peuples. Kujenga taifa. So nafanya kazi unakuwa unajenga bengine bila kujua. Kuko mtu maneza toka kunyumba alikia na mizigo. Si vile? Roho ishavunjika vunjika. Bibi alimuyamia, bwana alimuyamia, musoko kwenye alishinda alimuyamia, alipoteza. Sana fika mukanisa. Juu ya mahubiri, juu ya nyimbo, juu ya ngoma, juu ya muziki, huyu mtu malikiana na vunjika moyo, anaanza tunzwa moyo. Na anaweza kurudia kunyumba metunzwa juu ya huduma yako. Kabisa. Kuko mtu mwenye unaonaka kwa mfano, depuis komu maisha yake, hakuna mtu mwenye ata alishamuonesha adabu. Hakuna mtu alishamuonesha adabu. Me sana fika dada kuya tu. Sana ingia mkanisa niko shemasi. Mi unamfuatu hivi. Karibu dada. Unaona? Depuis komu jamaa hakuna mwashamuonesha kama iko. Jusami mimi nafanya hivi mimi namuonesha kama ni wa maana. Wala kwa mfano leta tu kasaka mekako. Muko lare. Muko mitai. Usiogope mbozibarikiwe sitaziwe. Sasa yeye anakuya anaingia muibada. Sasa yeye mimi namkamata mimi naambia karibu dada. Kisha mimi namkuya na kasaka mbona tu nisikaibe mifoko ikenge. Kisha mimi nakatia hapa, mimi namuikalisha karibu dada kali. Anasikia bien. Anasikia ko honorable, anasikia naye banamjua banampatia heshima mukanisa. Même kwabo banamwambia kichwa na kichwa, wewe uko na akili.
wewe kama tulizala nini kama ni kimutu kia balishamuharibisha kwabo, bashamuonesha kama hakiko kitu, mpaka analala mkio juu ya kuwa anajangalia mandugu. Hivi vyana niambia ni kweli wala unakobeshi bazazi tunaambia batoto inakuwa saa kweli mkichwa wa batoto. Mtoto telma baba anamwambia ona kichwa saa ya kondolo, mpaka mtoto sana angalia mkio ipi kana saa ndio niko mapembe, anaona mapembe hana mapembe, mimi anajiona sakindi. Njona kuta mtoto atoshake kitambala haiko juu ya kiporo, ashaka basha mwambia anakuwa na lukichwa. Ko petit mwa kukanisa niona na kuyaka anavalaka chapeau inajikaze funike masikio. Mimi naambia mkanisa uko nakia na chapeau aye. Mimi namwambia tosha hapendi. Mimi nikamganza impoli. Nyuma nikasambo nikamwambia bashemasi mumwachele chapeau yake ndamtafuta tu. Nikamuita ku bureau. Nikamwambia mon fils, pourquoi tu portes le chapeau tu na kote kwenye na mkutaka na kuwa na chapeau. Njoo akanambia depuis mimi nakomala babangu ananiambia kama mimi nakuwa na masikio lungo. Sasa juu masikio yangu siku inaonekana, njoo mimi navalaka niifuchike. Unaweza kunaambia fie, una kidogo, una bimaziba. Deja nasema Mungu wangu. Anenda mkiona ngelesi. Anenda tafuta masuti bwe, njoo nakuta mshauri. Anafunga. Mbona funga? Anakia ikala haikuwa na respire mzuri, juu aishafunga kifua sana. Lakini sana afika mkanisa banamwambia uko dada wa mzuri. Uko dada wa mzuri. Mungu alikuumba bien. Anasikia tena anaheshimiwa. Yani huduma inaweza tengeneza mtu alibomoka nje. Kabisa. Mwenye alibomoka msosiete. Unakuwa unaambia uli utumbu lushanguka na we. Mera dangalea. Oro wenje uliangusha. Sasa hii yakuwa naambia lutumbu lushanguka. Jo mera tamake saa ya kwenda kukanisa ni kuita watoto we kama atafunga kule. Funga tena kokota tena. Chunga nisitapike chunga. Kokota tena. Kisha unavala sasa kitu umwe hivi. Au fait hapa hauko navala juu ni sape, mais uko nataka kurepondre ku ile bitusi. Mais si unafika ukanisa wanakuambia mama Mungu alikuumba bien, unasikia bien. Ministeri yako kwa unaifanya mzuri inaweza jenga maisha ya watu. Kabisa. Mungu anataka tutumike kazi ya Mungu juu ya kujenga maisha za watu wengine. Kujenga societe tuko ndani. Niko na batoto mingi kukanisa benye niko nasaidia mtoto mwevi alikuwa shakuwa maibobo mtu tena dangereux, bandi kabisa. Wangufu alifanya dégâts za mingi bwa mwingine. Lakini mwenjili tukampata. Alikuwa kukanisa. Mtoto kwanza piko anakuambia c'est pas ça. Niko nasikia kwanza est-ce qu'on naweza niruhusu niruke hata hapa nikufe. Mimi ndio petit tutakia kufia ku bureau petit. Sio ulipaswa kufia kule kupale. Analia kwanza maombi, analia hata machozi hata kama ya 1000 francs. Mimi nachunga malizi. Anaongeza kwa hata ya 3000. Mimi nachunga. Petit kwa anakuonyesha kanaweza kupiga. Mimi naambia nini asiniko nasikia nipige mtu niue tu. Kisha nikamwambia shimama, akashimama. Sema nikamwambia kuya mtoto wangu, uko mtoto wangu mimi nakupenda sana. Hii kumuhobera tu, sema kumuhobera. Depuis comme dunia hakuna mwashamwambia anampenda na anamuhobera. Akaanguka chini na mapepo. Kuhobera tu. Sadi ile kumupa ile kifukutu ya buzazi yenye hakupata. Hana bazazi, hana mama, alishi munjia ashakuwa maibobo analala nje mvule na munyeshia ashampatia roho kutu roho mbaya. Sasa ile upendo yenye inamjenga na leo ameendelea vizuri. Kwanza mimi namwache kwa maombi ya ufungulivu sahi. Na tabatizwa disila. Na ndakuwa nimesaidia mji wa Goma paske mimi napunguza kudega za Goma. Juu ya huduma. Paske alikuwa dangereux. Nikianza kuambia vitu ni danger. Kwa batu unaona mjonjo nawaza ni mwenzako. Anayua hii mingine yote. Anaopera kata hapa kubirere. Anaopere bafasi yote. Nakwambia mimi nayua birere. Baki kuiba kitu sahi. Ndakwambia uyachi. Ndakutafutia yake. Ndakwambia kiko birere wala kiko sesele wala kiko fasi gani. Kanisa iko na kazi. Huduma yako iko na kazi. So nenda ubiri musoko. Na bangapi banaokoka bebangi kwa ma danger kwa mafamille zabo. Ma danger mu société. Quand l'église ne fait rien, le monde est en danger.
Quand tu ne fais rien pour le Seigneur, le monde est en danger. Tufanye lolote kwa ajili ya Bwana, Si dunia tu kwa ne prêches hatarini. pas l'évangile dans ta famille, Kama ubiri les injili membres de mjamaa ta yako, famille seront un danger pour toi. Watu wa jamaa Qui watakuwa qu'il soit, hatari. ton père, ta mère, ni danger. Aizuru nani, baba yako, mama yako. Niliongea na dada mwangu kanisa, mimi naongea naye hivi. Mimi naona dada shabomoka. Sasa manake yeye anasema nenda makanisa tu ni kuangusha watumishi. Sasa kolere yake ni nini? Baba yake mamaka alikufaka. Sasa mamaka alikufaka, baba ka unaona fie banakuwa trop attaché kwa papa. Ile complexe de Oedipe kisi banasema. Fie na baba yake na garçon na mamake. Sasa ile kukua sana na babake akamfaa mwanamke. Akamtia na kukitanda, akakuwa bibi yake pendant 2 ans. Na siku babaka alikufaka na walala mubusharati saka kufia ukitanda. Pendant 2 ans na lala na fie wako molitosha mu tumbu. Mtoto alishajichukia. Sasa akakuwa mtu wa mafue beba. Ebeba. Bandugu, kanisa tuko na kazi, tuache mizaa mu kanisa. Batumishi ya Mungu tuache mizaa, tutumike kazi ya Mungu kisi pasavyo. Tuingie mu maisha ya batu. Batu banaoza. Huduma yetu ni kutengeneza maisha ya batu. Kazi ya Mungu haiko tu kwa ima zabau. Kazi ya Mungu haiko kuimba tu. Ingia mu maisha ya batu, maisha ya jirani. Batu banateseka. Batu biko na bilonda. Batu bashavunjika na maisha. Batu banazaliwa maisha zishaba vunja kuba déchirer. L'église a une mission de restaurer, de transformer les vies, de guérir les cœurs brisés, de ramener les gens au Seigneur, de réconcilier le monde avec Dieu. Il n'y a que l'église qui peut le faire. L'État hawezi biweza. Njo maana États-Unis banalipa ba passer. Les pasteurs iko na mshahara ya leta. Parce que bana reconnaître le gouvernement que kazi kanisa nafanyaka ni ajabu mwinchi. Kuko ba mwizi bashafunga ma prison na baacha mwizi. Anafa 20 ans en prison, mnamfungula leo, mwelele usiku anaenda opérer tena. Parce que fimbo haiwezi mchanger. Prison haiwezi mchanger. Injili tu ndio inaweza badilisha mtu. L'évangile est une puissance qui sauve. Une puissance qui transforme. Lorsque nous chantons, lorsque nous servons, lorsque nous prêchons, tout ce que nous faisons, lorsqu'on donne de l'argent pour organiser des grandes campagnes d'évangélisation, nous sommes en train de restaurer la nation et la communauté tout entière. Alors l'une des raisons pour laquelle nous devons servir, c'est pour édifier la communauté. Kuko misa niliokoka kula source. Nilikuwa napenda kanisa sana kushinda fasi nyingine. Nikifika ku kanisa hivi, mimi naweza penda nibakie pale tubakie tu hivi. Mais nikirudia kunyumba mimi nasikia sasa mimi narudia mujenamu. Et j'ai compris que kwenye kuko roho wa Mungu na kwa batoto ya Mungu, jamaa ya kimungu, kuko uwepo ya Mungu, na ile uwepo ya Mungu inakomble ma vie des autres ziko mweye. Ndio maana kanisa tutumike sana, tusibakie mu matitre. Kila mtu kisi Mungu alimuita atumike. Kuimba yako hapa uye neza tunza roho ngapi hapa? Kama unaimba na Roho Mtakatifu, unaimba katika utakaso, unaimba pamoja na roho ya ushujaa, unaambia Mungu aliniita niko naambia njoo Mungu. Ile kuimbia Mungu inatunza roho za watu hapa. Kuhubiri yangu hapa mimi sio niko natunza roho ngapi hapa? Unapoombea batu mchumba maombi pale, hauyo uko na sauver maisha ngapi? Siku moja papa mwe kwa naomba, anataomba, anasikia Mungu anamwambia hautaomba, utaomba kwa lugha, usiombe kwa akili. Anaanza tuomba raka shaka tira baka tula, akaomba kwa lugha sasa mingi. Kisha Mungu akamwambia nyuma, unajua ile maombi ulikuwa unafanya, parce que maombi kwa lugha, mimi nezomba maombi yangu ya in minute kwa lugha inashinda maombi yako ya in semaine ya akili. Parce que maombi ya lugha inafanya vitu mingi kulimoya. Kisha Mungu akamwambia, so ulikuwa unaomba kwa lugha, ulikuwa una sauver ma accident, ulikuwa una sauver ma crash avion, ulikuwa una sauver bagonjwa. Kwa mgonjwa mwa aliingia msali dope alipasha mpitisha. Mungu akaanza mpa madetail na akaenda verifia akakuta ni kweli. Yeye alikuwa mchumba maombi iko intercession. Tu ne sais pas combien tu sers la communauté. Quand tu sers Dieu par ta force, ton intelligence, ton talent, ton don,
ta présence, ta disposition et ta disponibilité, tu es en train de restaurer, d'édifier la communauté. Ukitumikia Mungu kwa hali yote, kwa akili, kwa mambo yako yote, uko unatengeneza na kujenga tena. Wanaweza changer mon quartier yako. Haiko tu juu la budo libaongelesha maneno ya Mungu. Style de vie yako. Na ile kusikia taarifa za habari, ule dad anomba Mungu. Nilipita pale alikuwa naomba Mungu, niliongea na ule dada akanielekeza maneno ya Mungu, na batu banaweza badilika mu quartier yako. J'ai des enfants qui viennent à l'église anakuambia, gisi tulimona ku masomo, tukasema na sisi tutaenda ukanisa hapo. Mungu atusaidie tulamuke. Kazi ya Mungu haiko ya mchungaji. Kazi ya Mungu haiko ya bachungaji bo peke. Kazi ya Mungu ni yetu. Biblia inasema tuko taifa. Français nasema, nous sommes un royaume sacerdotal. Nous sommes le royaume de rois et de sacrificateurs. C'est-à-dire tout celui qui est sauvé, converti, est un sacrificateur. Et il doit exercer la royauté, l'onction royale, l'autorité, la direction, le leadership. Chacun, tel que tu es sauvé là-bas, Dieu t'appelle à la direction. Dieu t'appelle à aider les gens. Usijizarau. Unaweza saidia mtu. Unaweza saidia nafsi mkarti yako. Unaweza hata invite mtu kwa kanisa sana fika, Mungu anajiokipe naye. Kabisa. Na unasaidia watu. Mungu akusaidie na mimi anisaidie. Amen. Mungu akusaidie na mimi anisaidie. Kwa mwisho leo sita komante, mimi napenda tuombe kadogo tutoke mbele. Yangapi ile? Hii mwani niliwapa verset, andika 1 Corinthiens 12:27. Korinto kwanza, il est à 9. Maintenant 10, le service nous aide à grandir dans la foi, dans notre foi chrétienne, et à développer les dons que Dieu a mis à nous. Ici taongea mingi. 1 Pierre 4:10. Tusha isoma. Wakati uko unatumikia Mungu, kazi ya Mungu inakusaidia kukomala ndani ya imani na kukomalisha vipawa vya Mungu ndani mwako. Kabisa. Est-ce qu'on a unaelewa? Kama utumiki hautajua vipawa vya biko mwe na habita komalaka. Kukanisa tuko na séance ya délivrance ya kufungu, tunakuwa na kila semaine wala kila programme yetu tunatiaka séance ya kuombea watu juu ya ufungulivu. Biko 3 jours saa hii kukanisa. Kisha nilifika pa, niliacha babiana bope. Sasa mimi nabachiaka kazi juu ya kuwafundisha kazi. Sasa asubuhi nikaenda nikalomba rapport, nikamwambia mulala na watu hapa. Ni watu ba mingi. Bakaanza nipa rapport. Kisha umaka ananiambia, papa, kumbi kazi ya Mungu mtu anaweza ijua mkuifanya. Akaniambia, la meilleure façon d'apprendre du ministère c'est de rendre le ministère. Namna mzuri ya kuhuduma ni kufanya huduma. La bonne école du ministère c'est de faire le shule nzuri ya huduma ni kufanya huduma. Ndayua ye kama mimi nakuwaka na kipawa ya uponyaji kama siende ombea wagonjwa kwa Mungu. Ça passe? Ndayua ye kama nikiimba mapepo zinaweza kimbia na kuacha batu kama siimbe. Ndayua ye kama mimi nayua ubiri na sihubiri. Mkuhubiri mimi naweza yua kama mimi nayua. Na kama siyue ndayua. Ndaendelea niko na ameliore. Kutokufanya kazi ya Mungu inakufanya usikomae katika imani yako. Ya pili, vipawa vya Mungu vyenye alitia mwe vinaganda, havipande, havikomae, haviripuke. Sasa unakosea mwili wa Kristo, kanisa la Mungu. Kuna mtu anaweza kufa japo kungi muombe hangi kufa. Hangi kufa. Ile kukamata kipawa yako na ichungo, uko na uwa watu. Uko genocidaire bila kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kusema kazi hii raison ni raison inaonyesha kwamba wakati tunatumikia Mungu inatusaidia kukomanda ndani ya imani, na ya pili kudegager ma potentiel, kudegager foi, kudegager vipawa, neema zeziko mushie. Na zile neema zinakoma, zinaripuka. Na kesho watu wanajua ule anakuwa na neema fulani. Ule ni nabii, ule ni mwimbaji, ule ni fulani. Sasa ile ya kuikala mukiti ni bala kwako na ni kuombesha ufalme wa Mungu.
Kanisani mimi napenda sana, nasema mie sipendake mtu mwanafaa kukanisa miaka 2 mwaka moya haukuna kionafahamu kanisa uko sispe. Mwaka mzima miaka 2 3 uko mkanisa ya Hermoni haufanyake kitu. Hauko mkoral, hauko mdiakona, hauko muintercession, hauko mkoral, hauko mkitu. Sasa uko munini? Mimi basi baki nitumike. Nitakuwa natumikia na franga zangu. Siku zenye haunazo. Dede, kwanza na usipana. Kuna pana ngapi? Tunapenda tunasikia. Natumikia Mungu na franga. Ushapana ngapi? Tuambiane kweli. Tukifanya sasa si Yesu alikuwa anafanya, angalie mkitunga yeye peke yake ana jumbe ile afanye proclamation. Yesu ashafanya ile anafaa, anashikama pale anambia unatoa fungule ile billet 1000 francs. Fungule ile 500. Fungule ile. Mjana kapana kama alikuwa na $100 kake kama ni njoo Kenya alikuwa. Yesu akasema mbo tunatafa proclamation na kupatia kila mtu bilite yake. Wa kwanza mjane. Watu wakasema mjana anatoka wa kwanza. Tukisema tuanze angalia mbitunga mnapanaka hapa. Haupanaka hata na kitu. 1 haukuye kuma ibada, 2 hautoake, 3 hakuna kazi unafanya mkanisa. Kisha utasema uko mkristo wa namna gani, wa versio gani, wa ku Mars wala wa ku planet gani? Kama mweye muko vipawa tutavigundua. Mimi nagundua vipawa ya batoto ukanisa bebiko atumika sana pembeni yangu. Kama ukijibeba kule mimi nakuacha. Na utaona sikia namna gani shi tuko na 10 kwa hii kanisa mimi ba petit balikia jana njoo biko banatoka tu. Kwa petit mwa nilita kubironi nikamwambia petit kwa ya mwisho, na kama wewe kwanza utabakutazekea pale. Unapenda nikufe nini? Unakia ukanisa na frime. Unakia una frime, 2 ans una frime, 3 ans una frime. Petit alikia jana ka j'intégrer mukazi, anafaa kazi. Mimi nagundua bibi kwa mimi naambia modere, mimi naambia hubiri, mimi naambia fanya hiki. Hii kanisa ina upendeleo. Kubati ya Mungu akikuwa kabila langu taanza sema no, na iko sana nijua kabila yake. Iko na kipawa, hakuna vya ukabila. Iko na kazi. Iko na bitu, iko na bidii, iko tayari. Mimi situmikaka na bakalifie, mimi natumikaka na bebi iko na kiu ya kazi ya Mungu. Kisha Mungu anabakalifie mkazi ya Mungu. Ya 11 mbio. Servir Dieu est une expression de notre motivation de régner avec lui dans son royaume à venir dans la mesure où nous serons fidèles dans nos responsabilités de chaque jour. Jean 12, 26. Watakao aseme kama mtu akinitumikia atanifata nataka pamoja na mimi. Jean combien? 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, pas là où je serai, Jésus est déjà au ciel. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si je vais être là où Jésus est, je dois servir Dieu. Et ça doit me motiver à servir Dieu. Parmi vitu binatumbaka nitumike kazi ya Mungu. Mimi najua juu nikuwe pembeni ya Bwana wangu, inomba nitumike kazi ya Bwana wangu. Kwa mwisho 12, nous servons Dieu pour mériter les récompenses éternelles qui incluront des trésors et des couronnes. Matthieu 6:20, 1 Corinthiens 9:25, 1 Pierre 5:4 et 2 Timothée 4:8 utasoma. Ukisoma hizi verse, Biblia inasema tunafanya se wote waliotumikia Mungu watakapofika mbinguni kama walikuwa waaminifu, Mungu atawapatia marecompense na atawapatia couronne. Couronne njo taji. Mie situmiki yake Mungu na vision terrestre. Kama ungali unatumikia Mungu na maono ya huku chini, utalimite utumishi wako na ujakazi wako. Me ukikuwa na maono ya mbinguni, utatumika kazi ya Mungu kila leo. Parce que Biblia inasema hizi verses anasema aseme watakao nitumikia watapata kuna matabishi na watavaa taji ya uzima, taji ya haki, taji ziko mingi hata zaidi ya 5. Mimi naambiaka watu mimi natumikaka juu mbinguni ni kwake, ni kwa chef de maréchal.
Sipendi mbinguni nikitukutake niko Ruzizi ya mbinguni. Wala niko Buhene ya mbinguni. Wala niko Kibati ya mbinguni. Wala niko Mugunga ya mbinguni. Ifo nikwe mu centre ville kwenye Boseiko. Kama ingelikuwa Kinshasa, ifo nikwe Gombe ya Kinshasa. Kama ni Ethiopia, ifo nikwe Addis Abeba, pembeni ya kwa mfalme pale. Sasa soko unatumika kazi ya Mungu, usitumike tu saa mwenye ugula hauna maono. Kuwa na maono ya mbinguni. Mtu mwenye na maono ya mbinguni, sasa anafanya kazi ya Mungu. Unawazase walimuloga, walimusukumia kisukumizi. Anaweza talala ukanisa, anashinda ukanisa, analala mpaka pasa ambie bwana uende kwako bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Analala analota kazi ya Mungu paske iko na maono ya wapi? Ya mbinguni. Anachunga taji na matabishi. Kabisa. Anapenda siku moja Yesu mwambie bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton mtumishi mwema mwaminifu, ingia ndani ya raha ya Bwana wako. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Oh.